مسماس كنمثي كنوي واذا كنت اسمو قولنا المغاربيه الزرافقيه السنات كنتقن استمازيغ وندينا ازول في الاول انصوف شي سوان سهيلاكيا ما ينوث النوفا ون تذيانت لكن دوغ مثلا ميم كنا ستويد تمثلت قذا شد شيران تمثال يعني ثمورث القبايل ولا ثمورث الجزائر سوء مثا الساقي ادنوغا لا سرتي تضغات مورث الجزائر كدين في جون الحرمين ناغي وكان نهضر فيك تمثلت ادوالام تضراد يظلي ماشا كان تضرود شحال السنين ياكي تصيد يقارن ما كان يعني لي كومبورتمون اميكي تسوغالين تسقس مي تستقلل مورث الجزائر الساقي أجساقي أديني في المسؤولين قلنا وقيق حكمن لي ريبريزونطون كي وذافون تمورثن الجزائر أماش يهضرن ياك ذوك ذوذ مش يهضرن ياك الشعب مش يهضرن أكو ذويذ حكمن أمشي تراني سقسين إنسان شو ذوذم يتساكن جوستومون أي مذان ناقين ولا دغا يضلي وثلا فيديو يدي عمران أكو أزقا يعني الانترنت دي تمورث الجزائر الوالين بومرداس مشي دي هضار يعني جوستومون الشعب تمناطاكي بومرداس اطاس موري عجي فيها الحال عندما كان واقي اطاس واش نفيق لانديس اطاس يعني الحوايج نديري يعني نكوني غا سورتوس القبايل ما زرا ما كان باش نهضر باكي انا غنمشي كدا القدار غنمشي كدا مغلي غروياض ايوا كنا نسقر شوك تمثاليناكي هذه لي ذاكي ذنا البلاطو احفيف مقدم مرحبا يسيش زول لونا حسين ثانميرثي العراض نون ثانميرثي تلفزيون كنون في ذيان تاكين دبوم دارت نسقر ذا شاساكي مرحبا احفيف كشينين لوركا سي سا وي تو تافي تشكير ذي ثرباث دي سفدذا موسون يثيدو ذا تقبيلي صحيت هذه لي ذنا سعيد اكنين تسلم فوق سعيد اكنين شكرا ولا يديني سعيد مرحبا سي عزول فليك حسين عزول فليك مقدم عزول يمس فليذا تزرارت المغربيه ثاني ميرث نون مقدار ضم ثيك النظام نسقر ذا شكير تمثال مرحبا يسيك سلفر حضم قران دغنا لي ذنا غمس جمال بن يوم يونو مضبر دي لار سي دي ذنا التليفون جمال عسلامه يسي ازول حسين ازول اللي دينا في البلاطو ازول كانوا يتورين تلفزيون المغربيه يهضرون تكريت نتمازيغ تنمير جمالا نفذو تكشي 200 نيد واقيلا الساعه من الجنازه وندير نيا ونعظم ربي لا جار يرجع على ربي يغسل دي ثلويت ان شاء الله صحيت جمال جوستومون اش دني تمثال تاكي الكومبورتمون يعني ليميسيون ناغ سي الكومبورتمون دو نو ريسبونسابل يعني فاس روفونديكاسيون سوسيال اشاك فوا دفغن العباد سافريد اشاك فوا عقضان وكنا داويني زرفان انسان نتوالي يعني الحكومه كاين وكي يعني ريبريزونتين هذا فون تمورث الجزائر هضران سيو نصيفه يعني ونعجي فرا يمدن تنميرت حسين سمحي كان ديدي فلان يوكن از توطا رحمه بالعفو يون امستان ام قران ماست يكن اغيجان دونك استقلا بالجنة زينب دونك تنيغ بتبر اي مولانيس دونك ما الا زين اجلان بارابور على الكومبورتمون ويدي يحكم من تمور مشيان بالحاجه مينوت ما الا ايني ولا اتريكان بارابور على رياكسيون الولي البومرداس تايم ولا اشحاليا ولا انت لقد نسمكين ويدي تولين أنيدا السلوين تيجا pendant son premier mandat أسنين إن ولا وين يقصوت كان يخدم الحوايج امثيليه لذا il a utilisé la violence envers des professeurs à l'université donc voilà à chaque fois le pouvoir est en face d'une situation لذا وبسعر ابريد يكشفون donc dans la réaction à la violence ولا فيولونس خدمن اعكاز الولعان بارابور سيكلير يعني الشيوخ الولعان اسمين يدفرون طباع ذا شو الخدمان الولا اسمين فرندان مام ويداك يقلان اصحاب العسكري يقلان لي روتريتي طلب الحق نسن ولا امتي يدفرون امي يعني la réaction aujourd'hui on a constaté mais là هذه
لي يون دمزار ما لي يون سي ان سيتويان اديسن اون فير ان ريسبونسابل سوا وين يتمثلن لو بوفوار اكزيكوتيف نا وين يتمثلن اكزود ثاني لي دي بوبل الى الحاجه مزواروت وهي سي لا مورال وهي التربيه الى الدي حس وزيدكم بعديك انت تقارن الرئيس وديك تيكسينات ما الا نصوت يوكل ان توالين الحوايج انتيه نقارب نكونين في اليونيفرسيتي aujourd'hui le pouvoir est un pouvoir égal en face de Saint-Rémy ou Tala la fin de ça parce que il n'a plus de solution aux problèmes de citoyens. الميرث جمال بصحة تصيد قارن ضغمتي كان دوي قادي قلان ديال فلان او لي رانديك خدمنا كاكي ميم الميوري قلان ديال فافاس الميوري قلان ديال ار سي دي الميوري قلان دي مع عباره بن يونس اسمي ساكن ام بي ا خدمنا داغنا كاكي اكو الشعب نغالا ولكن غوال ندير سيد زمرنا لين ان بو بارتو زمرنا لين ان بو بارتو الا كسا إلى لي سيتويان أدي عليمان كونكوا ماذا ستن أكان أمدان مع ريسبونسابل يخدمان ان كومبورتمون مايير إلى قد سيوطن أندان إديوين هاد يوت إلى قد شين فلاس إلى قد شين تفضوا عنا وخمسة غير كذا دينيا ما إلى نكونين ويدي لان بريزيلي دو ار سي دي إلى كان ويدي يحسي دي تشتيس لاسايا أترافير لا شين تيليفزيون المغاربية نوتامون مناطق القبائل كلا ما إلا يزران يون أنيلي دو ار سي دي ما إلا يشط mais il a archi, mais il a les premiers qui vont prendre des mesures, on va les sanctionner, on ne va jamais laisser un élu, non, il va avec الزرف ومدان au service de la population. Parce que وين يبدل يوكل أدي خدم في مدان ماشي أدي خدم يمانيس ماشي يوكل أن خدم لي ميم براتيك يخدم وذاكوين عم صباط ليه. ثاني ميرثا جمال ثاني ميرثا ميدليض يذنا يعطيك الصحة الدوغال ارسا بلاطو حبيبك كنت سعيدا واحد نزر لا فيديو جوستومون الوالين بوماردس ادنو بس تعالوا ما تدوش تعالوا درنا بصحيح هي قلنا بنادي يقولنا الشالي شالي انا خلوهم برطمان شرح الناس شتاعك لا مش شتاعك هو الرئيس يشوف لك ما حقها جزائرية من حقها وين حقها وين نروح وين نروح وين حقها ما عنديش وين نروح خدم معاها يا اسماء يا خالتي مش نسوي ده ما تقولش هاد السكاحية كاميرا صوري هي فوضوية عشان حقنا احنا كنساء وين راح عيد المرأة اليوم أحبيب ذا شكل المزيه ثورا الا تسوي لاكيش انا يوتيوب الا تسوي لاكي لي فيديو الفيسبوك لي ريزو سوسيو لي ميديا ما هوايش ils sont à la portée des citoyens pour qu'ils montrent le vrai visage, le véritable visage de ce pouvoir. Moi sincèrement كاين عندي انا وشوكي غارة فين يوالغ مرا والي كاكين الوالي نغ ذي مضبار ذي الدولة الجزائر يحقر كاكين يتصبوا القشوير ينس القشوير الغشي حقريثن يعبسيثن الداو ضاريس
ماشي داين صح تيذات داين يتهزون داين يقبل على العقل ولكن لو كان ثواليض نسيد كاث مسالتاكيا خاطر الواليه تيجي لي مارس بوليتيك دو سو ريجيم لو ريجيم الجيريان هذا فو الجزائري سليك ماليس سي ثقاروث لما ذي ظهرن سي لما تشبوث كاكين يجان ماشي ذي مضبرن يقلان فدذند يسفديني دوغرف يوكل ادلهون التمثالت جمذانا شرا جمذانا غالي تسجيني ça a commencé en 62 par un putsch militaire c'est le même régime كمل نسدرع يطفن مقياض الحكم لعيبه داكيش انا ماشي كان c'est un wali. Le wali vient du terme wali, c'est un terme, c'était à l'époque, c'était un responsable turc. Les comportements de l'époque des Turcs, le wali, le bachara, يقيمن راس بوسان إناس لونيس ثمور ثغالا يسندايلا تشنسكنيس نيهوا يونور ذا سنيزمير ثورا ما يلي كاكياون يفقد سافريد من الوالي كاكياو تيكلت ذوك سكواس ناضو الناس هذي والي سوال النيس الفاط اللي قضارون جار الغاشي ذي ثوذرين ديك فردان سي مشطوحن سي زواليين وبعد ري قبلاله الفاط اللي قبلاله الحاله يوكلني غادي يرول الى ريسبونسابيلتي الناس يوكلنا ذي السمنع هذا يغال ذا حقار هذا يغال هذه كاث ثن ولا ماشي زدزي لا جوندارموري هو ريسبونسابل كيشانا الواليه كيشانا فوالا سا رابيل ليبوك turque l'époque impériale et ottomane où le responsable politique il n'est pas responsable il est le tuteur ذي مضبر ذا قارون في خماسن ذي خدامني الناس وثن يحسي فارا وثن قدرارا وريف غارا هذا سنديسل واقين سي ليكزومبل سي لو سيمبتوم des mœurs politiques du régime algérien basé non sur la légitimité, non sur le suffrage, non sur le contrôle populaire, mais sur la violence et la répression. الدرع قرانيث ici يحكمن ثمورث الجزائر اجدو ذاك انا الساكين غادي يوالي سوال النيس الفاطل اللي قدران يذس خاطر مثوال التلفزيون ثاغناوث ناغ يمسجرنا الجزائريين بوتفليقه يقرز يمغنا لي مينيستر تفاند كفردان ساكيضون فغانا سرنونا نوتر موندا تقرز تمورث لي مينيستر تو فا بيان لا سي l'Algérie profonde. L'Algérie profonde, les citoyens de basse catégorie qui sont confrontés aux réactions violentes d'un pouvoir mafieux. Je tiens à rappeler à Hossein, s'il te plaît, une phrase. Avant-hier, il y avait l'URK, l'Union pour une République kabyle, à l'occasion du 10 mars. زدات نتسداو يزيوزو اغفلند فلاسن الباطل ازكزاو كاثنتن المزهرن كسناس القدار كسناس السر دمنتن بوينتن 24 اثنوكرن يسهر ذاسن الجزائريين ورديفانا راه الخبر فلاسن الميض اللي الصباح يدفغن تروح ذي 600 وسعد ودي يهضر في المثال تاعي كان voici les mœurs de l'époque je dénonce énergiquement Je dénonce avec toutes mes forces ce genre de comportement avec lesquels fonctionne le pouvoir algérien. Une chose est sûre, c'est que Draghi, Qarani, Fagishana, Al-Vatla, Guidrna, Fmouthalou, Tzoumara. خاطر حيثهم 62 على ساقيط خص اللي قارن يوظفك لا نغلو لا يغليو ذي ثموره مدنا الكل ذا مزروي شطح ثورة لا كابيلي في اللي دافريث باش كني ريجيم كيشانا كذا يحكمن هذا يغلين الا نغلو يا راه يغلين ولا شاكون ديكتاتور يقطفن امكانيس سدرا اوالي لقد يغال سجدوذ سي مولانا بوشال ثانمير تعطيك الصحه السعيده نفاصله كبيره نغلا الجزائر الوالي إنايش ساقي عاود يخدم دون فيديو جوستومون يسفهمد زعما هذا شو قدر يضلي إنايش جو سوي لو سولdat de la République à qui il est demandé d'appliquer la loi. Est-ce que يعني تساقي l'application de la loi دير لي زيماجين ولا الشاك يون مكل يون حبيبنا غيناثي داير يمكن إذا جو دينونس toute forme de répression خاصنا مخلف ثيكثيوين أذن غاقي وكني غتصوتي للي غتدينيض ذي ثمناني ومن بعد شكل يوم السيد تيس
تجيو تيتيقلان الطاس هوزمون جمثنا ضاني النثيد اني كذا فوياكي يتوابنا سلا فيولونس يتوابنا سمح قرانيث خاطر ثمح قرانيث الساكين ورثلا كان ذي قوال ثلا ذي الخضايم ثلا ذي قوال ثلا ذي ثخرضا الحكوم خاطر ثقي ضاني سيتي نوتر فورم دو فيولونس وبعديك نزمر ضانا نهضر في لي فيولونس نظن مساوي هضر فاطاس لي فيولونس انفيزيبل دو لا سوسيتي اثوفلا اثودا ثقي سيتي فورم دو فيولونس لا فيولونس عرفت مطوط سيتي فورم دو فيولونس اطاس لي فيولونس violence politique, elle vient du régime. يرفح c'est une la palissade. Une minute avant de mourir, il respirait encore. Ah, du moins, un Aïssos. Le régime de l'Zaïr. Il contre la volonté du peuple de construire une république démocratique et sociale, telle qu'énoncée dans l'objectif énoncé dans l'appel de novembre. Sur le plan historique, Madnoura Samzroui. Thalélith, le régime est contre-révolutionnaire. La révolution, c'est que nous avons absolument. Les crimes fondateurs, c'est une violence noyée. Les crimes fondateurs, le régime, c'est l'assassinat d'Aban Ramadan. L'assassinat d'Aban Ramadan, c'est le crime fondateur. Comme quoi ce régime est né dans la violence, se nourrit dans la violence, va essayer de perdurer que par la violence, parce que toutes les autres ressources et tous les autres moyens sont finissants. Ils utilisent l'instrumentalisation. L'instrumentalisation, c'est-à-dire l'impensé. L'instrumentalisation vers les non-dits de l'histoire. Aïn dinara umzroui. Aïn iskadbni umzroui. Aïn orientin umzroui, c'est une nizam. بصح هذه واش البروسيدور هو هذه فاك سي لو سينا الميلوسكي وين شفو يا راه غادي خطر ثورة يقنزر دابورا سيدكا سي كما مثلا النافذ سي un constat réel. C'est les mœurs. Moi, je dirais encore plus, c'est l'ADN. Ils font partie de la base sociale du régime. La base, comment que la base sociale du régime, tu ne peux pas devenir responsable dans un système malsain tout en voulant le changement de ce système. C'est-à-dire, les critères d'entrée, un responsable, bien que toute généralité est fausse par définition, il ne faut pas non plus donner, on est des humanistes, on est humains, on ne va pas essayer aussi de généraliser. Le problème, c'est le système. Le problème de ce système, c'est lui qui a inculqué ce genre de fonctionnement. C'est la tour d'ivoire. Le premier collège. En deux collèges. Il y a le collège des nantis et le collège des démunis. Si le collège des nantis et le collège des démunis, il y a un décalage. Tu vois, il y a les réalités en face. Et comme les réalités, ils ne peuvent pas leur faire face. Ils n'ont pas les ressources et les moyens. Et leur mission, donc, ils essayent de transposer ça et de le projeter à la société. C'est un processus de construction psychologique. C'est pour ça l'état d'esprit. On choisit les critères d'entrée, c'est de l'état d'esprit de l'obéissance. Et il dit non, faire respecter les lois de la République, sachant qu'au préalable que ces lois sont illégitimes à partir du moment qu'elles ne sont pas issues d'un processus constituant, à partir du moment qu'elles sont faites contre la volonté du peuple et la réalité sociale et sociologique du peuple est historique, donc ces lois sont illégitimes. C'est le décalage qu'il y a. C'est la condescendance
Ils sont condescendants. Donc, ils utilisent des procédés. Le mépris. D'ailleurs, les petits cercles, ils méprisent le peuple. Le peuple, il méprise. Et là, le peuple, aujourd'hui, il encourt un énorme danger. 95% du peuple algérien est menacé de pauvreté aujourd'hui. 95% du peuple algérien est menacé de pauvreté. Ça, c'est une statistique qu'il faut tenir compte. Et ce genre de situation, des responsables vont être importunés par parfois des individus, d'autres fois des organisations, des individus, les structures de médiation, les structures de médiation dans la société. Où est-ce la médiation? Les structures, soit ils les ont infiltrées, soit elles sont assujetties, soit arzantet. ثيظ النظام يمشي تخممن وكذا كيك تفن يحكم في ثمورتنا وكذا كيك يخورن تخممن باللي اكذوذ نسن لو بوبل leur appartient. Et d'ailleurs, le peuple leur appartient, leur appartient. Et d'ailleurs, c'est le seul pays au monde où un ministre, il va dans une région et j'ai décidé, j'ai décidé, alors que je décidé, تفهموا فين ضايره سعيد الشوفه وليش يعني ولا ميم عمر غولي يظلي دون اون فيديو انك يعني اسلوى يدي الدون الدوله راه تدي ديزينيين يعني ان نبوض يعني سمح لي كان نهضر كان في كذيك زمرنا دينيني وقمن ونهضر راه في كذي يدي قرنا نزراد عني السياسي ويحيى اسمي ديالنا سيازاق جوني كيتبع وي ابسوليومون نسياس اسماعيل العماري اسمي ذاكينا pour maintenir l'ordre on est même prêt à tuer 3 millions de personnes نسياس داغني لي ديكلاراسيون ماشي يوث مي ان سيدكات لي ديكلاراسيون ياكي اشو جوستومون ستي ديفنان كاين لا فيلوزوفي والعباس فينا ان سيتويان بالله فمك ومن بعد ديك ثيظن قلنا نهار غورس قرناس باللي كواخن اكدود doit suivre la carotte et le bâton. Ils suivent des instructions. Ils appartiennent au cercle informel de distribution de la richesse et des postes de responsabilité. Ils ne sont pas légitimes. Sans pour autant, la base sociale du régime, bien que, encore une fois, je ne remets pas en question les capacités et les compétences de certains. Ils sont compétents, mais le système a fait que, aujourd'hui, le citoyen est sujet. Et ça, c'est pas simplement, c'est une mentalité de toutes les colonisations successives. Et la plus dangereuse, celle qui a pu décimer le peuple et qui a instauré des ignominies, qui a fait de l'anthropologie sociale un élément de combat contre la société, c'est la colonisation française. C'est celle qui a charcuté aujourd'hui ce qui se passe dans le peuple algérien, allant jusqu'à certains anthropologues à dire que la violence est constitutive de l'être colonisé. Mais oui, mais bon, ça qui dire, ça a monentis, ça qui c'est pas les colons, ça qui c'est pas la colonisation. On ne peut pas justifier tout le temps. Il y a 60 ans sur l'indépendance. Voilà, mais il a décortiqué. فوالا ما الا اين يظهرون ذي الجزائر اما الفاطه لما محقراني ماشي ذنكنينا ماشي ذويكيون ذا منك شاما فارانينا ذا الاستعمار سي دي براتيك كولونيال c'est un petit peu minimiser leur responsabilité de ces voyous qui gouvernent le pays. Tu as raison, c'est la mentalité turque. Donc tu te contredis. Oui, tout à fait. Pas du tout. Le comportement, il est là. Parce qu'à l'époque coloniale, on savait que c'était un colonisateur. Il était dans son rôle de réprimer, de s'accaparer, de mépriser. Il était dans son rôle. Vous voyez ce que je veux dire? Mais oui, Guillaume, ils se disent que nous sommes les nationaux, nous sommes les nationalistes. C'est ça le pire. Vous voyez, autrement dit, les pratiques qui viennent d'un autre schéma, mais là où je ne suis pas d'accord, ce n'est pas parce qu'il y avait un colonialisme français ou X, Y, Z qui a inculqué cette mentalité. Non. Ces gens-là, ils sont là, ils gouvernent par la violence. Pourquoi? Parce que la légitimité, ils ne sont pas légitimes. Tout à fait. ذي ثمورة مدنا كن مالنت أم ضبر دي سارسي مانيس
يزمر دينين كينيس سعي غايا ذويا غتخدم غاية ثمورثاكي اما ذي ثريوان مور يخدم هذا ديك لي اما ذي ثمورث كامل ذي عدي الوقت ناس هاد يفك الحساب فوالا هاد يفك الغاشي ذني ثنين راه يسقسيني هنا ذين فلاس ذا شو تخدمض ما الا تخدمض يجرس هذيك ملا ابريد نيدي وين غادي يقعد مور يخدم راه الا قد يفك الحساب on a vu à travers les démocraties européennes ou américaines des responsables politiques emprisonnés. Arrêtez. On vient de voir l'ex-ministre de l'économie française, il est derrière les barreaux, Jérôme Cahuzac. Voilà, il avait un compte offshore, il a été devant la justice, il a payé. Il a. كل شيء كيبقى لي الفانا في الدار وقيلا مثلا تهجينا ذي وغال ذاش الواي وقيلا غادي يوغال ذاش الواي دونك يمسلاينا كي يستخدم ولا غابي برا ذا شو دينا كنيا وراه الفوضى الخردة ما على باليش ماشي كني كومو الى مالتاريتي لا بوفر فام كي réclamé un logement. مسكين تستقرا ساكي سي 8 مارس سي لا جورني C'est affligeant, c'est affligeant, c'est affligeant. Je me dis, mais franchement, est-ce que ces gens se regardent dans la glace? Est-ce que تواليني ما نسن؟ Est-ce que ساعان شي طوح ننيف شي طوح القدر ساعه ينط الفيديو الوليه كي بومر باسكو واقي مثلا يتوافي الميد الغاشي فيلمي تيدي عداد ولكن لا الفطل نذني ناثي تجمثنا لنا نغان وثن حقران كسنا شالي الغاشين كسنا سنا ازانزن نغنتن خنقنتن ils ont tué 200 000 personnes. Il y avait une guerre civile entre ces militaires qui gouvernent, qui ont entouré ce Wali. Le Wali, généralement, il vient de la شوف ولا قد نوغال حبيبي ادنا ولي لا فيديو كي الميم ولي ادنا هنا عندنا 10 سنين زلزله لي تواليت ما عندناش سي فيرمي دوبي الموا دو سبتمبر حنايا في لي لوكو ما درنا لكم ما جبنا نديرو حتى شغل لي كوميرسون يعانيو كاع من الزلزله الى يومنا واحد تاعنا مازالوا مريبين. واش من كوميرس؟ الكوميرس التجار تاعنا الزلزال ترى البحر. ايه البحر عندي محل هنا ما هذه بس ما كان تواليت اكوتي ما كان حتى حاجه. هذا لابلاج تاكل شاف اليوم كون تجوز للريح وتشوف يا ريا انا جو دينونس من حقي كتاجر نمثل ونهضر ما كاش حاجه انا دربنا اسمع لي انا نقول في الممارسه دي تاع غير لبز واحد يسموه كور واحد يلعب با كوم سا كون بريباري سيزون استيفال الولايه تعطيكم 300 مليون عطاتكم باش تشروا لي كابيساريان لي كابيتاكس وشروها سي كوميم انكرويابل حفاس وين ايوا شويه ويغني حتى من جوستومون السعيد حبيب ايوا شو دائما انا قادر الجدرميه السنه ديال لارمي هذه اجمل عنايش سي دي كومبورتمون ميليتير on dirait qu'ils sont dans une caserne je suis le chef tu es un sujet tu n'es pas un citoyen exactement absence totale de lien de citoyenneté ou de la République dans ce genre de rapport. Oui, mais là, le problème de légitimité, il y a des Saïd aussi. Il y a voté في اللسان امشي شي قرر لوني اسمحي كان حسين قرص ويت ما قلات احكي مور نسار احكي ما نوايا قوذ ما يقيم وجينا كنيا ils étaient là par hasard de l'histoire par le hasard du putsch par la violence de Dara ils sont là et du coup ils n'ont pas de compte à rendre à ce petit citoyen pour lui au contraire ce citoyen quelque part, c'est un frein à ses propres ambitions. C'est un frein à sa renommée, à sa richesse, à sa gloire, à sa gloriole. Le citoyen, ce n'est pas l'objet de sa préoccupation. Bien au contraire, c'est le trouble de sa propre conscience. Et quand, pour une fois, il se retrouve face aux citoyens, voici le genre de comportement qu'on voit. Pourquoi? Parce que, revenons, le peuple, il y a une grande part du peuple. Il y a une part de responsabilité. Parce que ce genre de comportement... Je vais vous dire, pendant 60 ans de ce genre de comportement, ça a commencé avec le putsch de 62, Boumediene... Oui, mais il y avait une réaction à ça, et 63, il y a toujours eu des réactions. Il a dit notre ami Saïd, l'opium et le bâton, ou plutôt la carotte et le bâton. Dans la toilette, mais c'est grave. 60 ans après l'indépendance de l'Algérie, il n'y a pas de toilette, il n'y a pas de sanitaire. Le pauvre citoyen réclame des toilettes. En Algérie, troisième pays exportateur du pétrole, quatrième réserve mondiale du gaz.
Mais c'est quand même incroyable. Le peuple, il ne se rend pas compte. Quand on réduit les aspirations du peuple, on lui interdit de faire de la politique, on lui interdit de la connaissance, on le maltraite dans le syndicalisme ou dans toute action contestataire. Qu'est-ce que ça produit? Il y a un certain refoulement au sein du citoyen. Il y aura le citoyen, il serait même à les toilettes, il serait même à le logement, il serait même à faire. Pourquoi? C'est grave quand même. Je ne dirais pas qu'il a même à fouiller, mais à ce moment-là, le citoyen, au lieu qu'il réfléchisse à la source du problème, c'est l'illégitimité du pouvoir mis en place. C'est l'illégitimité, autrement dit, contester le régime en place, contester ses autorités, contester ce genre de personnage. Il ne doit pas être reçu, ce personnage, par les citoyens, il doit être chassé par les citoyens de sa région. مسيو كان انطرحهم فلاس يعفو ربي يا سيدي هان مكثاغ سماني قاعدان يبوض يعفو ربي لونترينورين هو وني يستعلمن الفوتبول مسيو عنيس جمال طرح مع فلاس اللي يعفو ذي الكاسيتي كابيلي كلوب تاع متعزوز يونترينيين 3 سنين اي اضرب فلاس باسكو il appartient au peuple. الكذوذ ذاكين ما دنينا دايلا وكذوذ كذوذ يلا ونسينا كذوذ يشي اما امثلنا التصقيع امثلنا التصقيع ونسينا التصقيع خيا داخل كذوذ سا ديبون شو البريزم سوا شو غنوين كذوذ لان مي تهضر في لا مونتاليتي دو كولونيزي جو فيزي ريفيرونس بلوس aux travaux d'Achille Mbembe sur justement le prolongement de ces comportements, non pas pour justifier, expliquer n'est pas justifier, mais c'est juste apporter des éclairages pour essayer de comprendre. Quand on a une maladie, on doit d'abord comprendre d'où elle vient. ثمور ثساقي ثهيك تشور شوماج تسامح قرانيث وشي خامن وشي زرفان بومذان وشي زرفان سوغي زرفان اش تيدي صوضن على ذاكي صوت سيد لابسونس دو ليجيتيميتي اشو تسيا لابسونس دو ليجيتيميتي كاع سيايد باللي هذين دو كوليج الكوليج دي نونتي الكوليج دي ديموني وكذا كاع كل ريسبونسابل كيما كني ثويغا كنا ازدي هضر ميس بوكدودني le responsable, le représentant de l'administration, aussi tu ne même pas, c'est un signe de mépris. نكون يستقفايث نقارض الفنا بوال تموغلي في موقي ميم با وكي سي سيني دو اوتور ستادير كي نقيو في الله شقيا كوكسار سي انكور لاناليز دو ليماج لاناليز ديماج تاع حسيفها مي ما ثويض باللي اسلويا مقران تمورث يهيك عندي الشريط يزر ميم با نديت دو il le présente à des caméras avec une façon méprisante il le méprise. C'est-à-dire, ils ont une partie en eux qu'ils méprisent, qu'ils projettent dans le peuple. C'est-à-dire, je fais partie de Bougad Ishikaran, l'extérieur, c'est la projection de l'intérieur. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont dit que c'est une تزدي. أما جنين شراء وبضنا donc أما السنيس وشو قبض يتصارض في بروجيتين دقوقدود. أثن ذا شغلان ألور أموس نتسع ماشي ذا كذوذ إذا مستورا عندي لو كذوذ كذوذ يلا وكذوذ كذوذ الشو لا تسواين قندا ثسوسمي تكراولا. Le silence est une forme de résistance أيغار كذوذ كي يا داد سكواطاس للشغاي يا داد سيث محقرانيث يا داد سيفاطي أثن il est dans une situation post-traumatique. Le traumatisme de la décennie le peuple c'est la confiscation de l'indépendance. Jetons à cela, il ne faut pas se le cacher. La trahison de certains acteurs de premier ordre. Je suis représentant, je la confiance, je suis il y a des exemples. Il y a des exemples. Le gouvernement, il y a des acteurs. Des acteurs qui sont sur le terrain. Là, nous regardons. Là, nous regardons. Là, nous regardons. La mission. Le peuple, il y
justement, à un certain moment, il se pose des questions. Ajoutons à cela, le système, qu'est-ce qu'il a fait? Il a imposé au peuple, le peuple, un leadership politique, un leadership économique, un leadership culturel, artificiel, pas naturel. Il n'est pas l'émanation de l'aspiration et des dynamiques sociales. Mais il est imposé sur la télé, il est imposé sur les journaux, sur les voies d'accès. Et dans tout ça, ce peuple, parfois, il se dit, mais comment je vais faire pour la fin du mois? Comment je vais faire pour nourrir mes enfants? Comment je vais faire pour ne pas être expulsé de mon logement? Encore une fois, j'explique. Parce que, quand il y a un juge français, si on veut comprendre, on ne veut pas juger. Si on veut comprendre, on ne veut pas juger. Si on veut juger, on ne veut pas comprendre. Et aujourd'hui, il y a des juges. Ils vont être jugés. Les acteurs, c'est-à-dire شو يضران ذاك ذود ومن بعد ديك لو سيستيم شو خدم الماقي من جالس ندير لي صالون ني دالجي شو قرنك ماشي كنيس قرنك الشعب c'est-à-dire dans le sens peuplade et non pas peuple. Ils le méprisent à tel point et justement ça a fait naître en eux un esprit de paternalisme. Je suis ton père, je dis, tu obéis. Écoute, c'est ce qu'il disait. Mais comment se fait-il? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais évolué. Ou y compris la culture de la médiation, la culture de l'écoute, la culture et oui, c'est un sujet, ce n'est pas un citoyen. La culture de la citoyenneté. C'est la citoyenneté, l'éthique, ce n'est même pas une histoire de bonne gouvernance, de bonne gestion, c'est une histoire d'éthique. Et l'éthique dans ces situations, c'est quoi? L'éthique, c'est d'écouter d'abord. L'écoute, c'est parce que parfois, 1000 milliards de dollars et d'Ikshman, عند الذات ومازال هضرها في لي سانيتير ذيف يكون كاتش يقلند الوالد يهضر يون في لي سانيتير ابري 1000 مليار دابور تشي غير يركلي باسكو بون سي با لي ميم كونتكست سي با لي ميم كريتير دونطري لي كريتير دونطري مخلفين كونيسي ليتيك تصرف كاع سي سيرفير لا سيتي اي نون با سيرفير سي كومبروندر لوتر افون ديتر de vouloir d'être compris et ainsi de suite. C'est toutes ces bases-là, justement, qu'il faut revoir. Mais dans cette situation, ما نوايين أين يخدم من قث وعفان أثن وجدود ما نوايين أين يخدم من الرشنة محمود الدوايا زيد سويت اسمي طوينا باراج أثن وجدود ما سمي ويا أين يخدم من ليزيس كان يدي قسنطينة سبانتورين أثن وجدود اسمي ويا باللي كلتوريك يخدم من ذي وهران في لا سوسيتي سيفيل أثن وجدود اسمي ويا أين يخدم من قلنا تسميس ديال الغواط لي شومور أثن وجدود أكدود لا دي فوا وسجنارا même avec les voyages, elles ne sont pas véhiculées ou mais il y a des initiatives. Et donc, tout ça, il y a un voyage بالليك ذي ثمورثنا. أقيا أنت شيء ذي غربة. ذي ثمورثنا هي قد تزرد بالليك ذي تدار واش هو نايم مثل سياز واش هو نايم مثل سكسميض l'humanisme. Atteindre la plus grande richesse du peuple, de cette grandeur, d'où justement la nécessité de rendre visible cet humanisme, de le rendre réel et de le véhiculer et de ne pas rentrer dans les schémas du pouvoir de mépris du peuple. وليو سانكسيوني نغدا شو يسمى الحال سيار سمانه كاين رومانيمات داوود الوزير المينيستر Absolument, oui. Absolument, c'est la promotion de la médiocrité des Zaïre. Voilà, on a cité un exemple tout à l'heure, Chakib Khalil, il est poursuivi par la justice internationale. L'Italie, le Canada, beaucoup de pays le poursuivent. Il risque éventuellement demain de prétendre à la présidence de la République. En fait, les Zaïre, d'avant, كنيث ديناج مثلا يجبنا غف موسني غف في زواره يزور يحرش غف لا كومبيتونس نو سي اون فوا زرات واقي سبن عميت موحي جاب موح فوالا ثورا ويجيش انا يقول لنا كاكي كالك باري لا قد خدمنا كاكي الدرعاكي كان يسين يزمرن
d'assurer la pérennité de leur présence et de leurs intérêts. D'abord, il y avait l'échec de la médiation. Autrement dit, quand je parle du peuple, il y a aussi ses représentants. Il a eu ses représentants. Il y a des partis politiques. Il y a des partis politiques. Il y a des partis politiques. Il y a des députés algériens. Il y a des maires qui sont issus de la société civile, parrainés par des partis politiques. Soit ils se sont engouffrés dans la participation de la rente et de la violence générée par l'État, soit ils n'ont aucune popularité, aucune le petit peuple. Très bien. Il y avait la mobilisation des médecins résidents. Oui, ce n'est pas des gens rénards. Les médecins résidents, ils étaient à Alger, ils étaient massacrés par la police algérienne. Oui. Le conflit, il est toujours... les médecins, c'est le petit peuple. C'est des médecins, ils ont des postes, ils ont un certain savoir, ils ont un statut qui leur permet de s'organiser. Il y avait la grève du corps enseignant. Elle est toujours en cours. Le Knapest. Il y avait même la police communale, le corps de la police communale algérienne a manifesté. Donc, il n'y a pas que le peuple, le petit peuple ou les démunis, comme tu dis. Il y a certaines catégories de la société qui devraient revoir peut-être le mode d'organisation. Moi, je considère que les partis politiques ont perdu toute assise populaire. Le lien qu'un responsable politique doit avoir avec sa population, il n'existe pas, y compris dans les partis de l'opposition. Il y a des gens qui disent la sanction. Le wali de Boumerdes, il y a une assemblée populaire de wilaya. Bien sûr. Est-ce que cette assemblée de wilaya, est-ce qu'elle va convoquer ce wali pour qu'il demande non, généralement, les Rindénas, mais c'est incroyable. Les Rindénas, le FLN, peu importe. Admettons que... c'est impossible. Mais voilà. Donc, cette représentation, elle est basée sur des élections. Vous allez me dire qu'il y avait des élections fraudées. On est d'accord. Mais ces citoyens qui ont voté et que leur vote a été récupéré ou fraudé, il doit y avoir une mobilisation. Pourquoi ce genre de fraude n'existe pas en Kabylie ? Les citoyens, aujourd'hui, il y a des élus du MPA, du FFS, du RCD, du RND, du FLN. En Kabylie, ils existent. Personne ne conteste leur légitimité. Personne. Pourquoi ? Parce qu'il y a une certaine citoyenneté, vous l'avez cité tout à l'heure, qui se traduit sur d'autres secteurs, d'humanisme et de le village le plus propre, des institutions, il y a un contre-pouvoir, il y a des organismes de contrôle qui sont issus du peuple. concrètement ولا شوك ثيجي يشافرني ساق شحال يشافرني نساعه اسكوت ولا ذاك يافر الى في اون كونداناسيون بارابور الساقين غير لينا ادخل من كونفيرونس دو بريس كون بالعجب فين يقدر ميبريزي لو بوبل. Parce que ces partis politiques, je rajoute juste une phrase, parce que ces partis politiques dont tu parles, l'opposition, ils étaient récupérés par le régime lui-même. Aujourd'hui, ils font partie du système. Ils ne sont pas avec le peuple. Ils sont dans le système. Il y a des députés qui méprisent aussi ce peuple. Il y a des maires qui méprisent aussi ce peuple. C'est ça le problème, d'où le désintérêt des Algériens peut-être de la politique. Oui. سمحتي لي واحد نظر بار كونتر لا فيديو واقين ادنو انا. Non, vous êtes engagé à 3 ans, au lieu de 5 ans au niveau européen. Et votre position était trop molle vis-à-vis de l'Europe. Non, parce que vous avez joué... Moi, je vais vous dire, je vous regarde les yeux dans les yeux. Vous êtes là où vous êtes, moi je suis là où je suis. Le glyphosate, il n'y a aucun rapport qui dit que c'est innocent. Il y en a qui disent que c'est très dangereux, d'autres moyennement dangereux. Moi, j'aurai à répondre de ce que je fais, demain, après-demain. Hein? Dans le passé, on a dit l'amiante, c'était pas dangereux. Et après, les dirigeants qui ont laissé passer, ils ont eu à répondre. Voilà. Moi, les ouvriers agricoles, les consommateurs, qui demain diront « Vous aviez le glyphosate, vous le saviez, vous n'avez rien fait », ils me regarderont les yeux dans les yeux. Ils iront pas vous chercher. Non, mais d'accord. Mais vous me dites, nous, on est calme. Non, mais moi, non. Attendez, vous êtes calme. Oui, je suis calme, moi. Je vous m'adresse poliment. Non, vous m'avez sifflé dans le dos depuis tout à l'heure. Merci pour les leçons. Non, vous m'avez sifflé dans le dos depuis tout à l'heure. Donc, monsieur, je suis content que...
attendez. Je suis content qu'on siffle dans le dos. Donc le calme, c'est pas vous qui le donnez. Deux, vous me donnez des leçons. On est chez nous ici, monsieur. On est chez nous tous. Voilà. Ça s'appelle la France, c'est une république. Voilà. Et donc, je vous dis juste, sur ce sujet, il y a un engagement qui a été pris, c'est pas une surtransposition, ça n'est pas une loi. Nous, on ne le voit pas de cette manière. D'accord. Et mais vos représentants l'ont fait. Des marchandises. Alors attendez, je finis de vous répondre sur ce point parce qu'il est très important. Je ne ferai, il n'y aura personne laissé sans solution. Et donc, sur le sujet du glyphosate, il est très clair, je l'ai dit, qu'on le sait, il y a 10-20% qui n'ont pas de solution. Ceux-là, on ne leur demandera pas de finir en 3 ans. Et ça, c'est ce qu'a porté la FNSEA, ce qu'elle est en train de finaliser. On le finira dans les prochains jours. Je m'engage à cela. Ce n'est pas de la surtransposition, c'est la responsabilité collective. Ah ben, on peut vous dire que ça va très bien. Ça va très bien pour les actionnaires. Ça va très bien pour monsieur Tavares qui touche 15 000 euros par jour. Ça va très mal pour les intérimaires qui ici, vous savez combien ils touchent certains pour ce mois-ci? Moins de 1 000 euros. Alors la DS7, elle est peut-être très belle, mais nous, on n'arrivera jamais à se l'acheter. Vous êtes ministre des Finances, vous êtes ministre. Est-ce que vous êtes venu ici pour faire respecter la loi? Je vais vous dire pourquoi, monsieur. Parce qu'ici, il y a 1400 intérimaires. 1400 intérimaires. Vous savez ce que c'est? 1400 intérimaires, et ça, d'année en année. Vous savez qu'on n'a pas le droit. Vous savez qu'à un moment donné, il faut les embaucher. Cette année, 30 intérimaires. Bonjour, monsieur, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je suis de la CGT. 30 embauchés. Non, attendez, monsieur, 30 embauchés. Non, je ne vous serrerai pas la main. 30 embauchés. Si, pas la main, je ne discute pas. Si, vous allez écouter parce que vous êtes ministre. Non, je n'écoute pas. Vous êtes ministre, monsieur. Vous êtes ministre. Je n'écoute pas ceux qui ne me serrent pas la main et qui ne me disent pas bonjour. Et on produit les richesses. Vous êtes ici dans une entreprise qui marche. Et vous, ah oui, mais vous, qu'est-ce que vous faites? Vous voulez détruire les emplois. Vous détruisez les emplois. Ici, dans l'usine. Dans l'usine, vous savez. Eh bien, si vous ne serrez pas la main et si vous ne dites pas bonjour, je ne discute pas avec vous. Si vous allez nous écouter parce que vous êtes ministre. Non, je ne vous écoute pas. اي فوالا ثم يلحن يعني ديال التخونغري امشي تسدو يعني اش توالم زهره ما توالم غلا ولا شا بوليسي ولا شا جندارمي ولا شا عسكري ولا ابري بون عزمر هذه اللي ونسين ماشي 30 ساعه 40 اي بون سي ان ايتا ديسبري il y a un état d'esprit avec un ajustement qui est véhiculé, y compris avec ceux qui mettent les costumes smalto, à savoir l'état d'esprit du tout sécuritaire. Le tout sécuritaire, c'est pour ça qu'ils sont accompagnés, ils vivent une certaine forme de guerre. Et comme c'est une logique clanique, et les nominations aussi obéissent à une certaine forme de sociologie du pouvoir clanique, c'est-à-dire la base sociale du régime, elle est clanique. La base sociale le régime, il a sa base sociale et il ne choisit ses représentants que dans cette base sociale. Et d'ailleurs, Mohamed Harbi, il dit que la base sociale du régime, elle n'a pas changé depuis 1970 aujourd'hui. Il y a même des études qui ont été faites, et ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est des études, à travers toutes les nominations qui ont été faites dans des postes de grande responsabilité, elles sont... Macron, il a utilisé une technique, c'est ce qu'on appelle dans la gestion de conflits, c'est la reconquête. La reconquête, c'est quoi? D'abord, on se présente. La deuxième étape, on fait preuve d'empathie. La troisième étape, on explique. La quatrième étape, on prend un engagement. La cinquième étape, on se serre la main et on se dit, et là, il a pris un engagement. C'est ça, justement, Macron. Mais on ne leur apprend pas ça. Quand il y a un conflit, justement, c'est une histoire de celui qui va prendre le dessus. Il faut que je le minorise, je le méprise, que je prends le dessus. C'est deux techniques différentes. un conflit. ماشي ولكن هذه يرضوا الشعب هذا شو مي اسمه قول نفسه اش راه ديني نفسه faire le procès des partis, faire le procès des structures, faire le procès du peuple, faire le procès de tout ça n'arrange que le pouvoir. Effectivement. Ils doivent se remettre en cause. Moi, je ne suis pas moralisateur de la société. Je fais partie de ce peuple. Je ne suis pas au-dessus, je ne suis pas au-dessous. Je suis à côté du peuple. Je cherche les chemins de la liberté. Il y a des erreurs qui peuvent être faites. Il y a ainsi de suite. Mais dire comme ça, tout le monde est mauvais, on vient nous
nous, on ramène du non, il est le premier élément de tous les partis qui existent, sauf les partis du système, parce que mon adversaire, le FLN, le RND, TAJ, c'est clair, c'est net. Et ceux qui reproduisent justement, les pratiques du système, un citoyen. Que c'est une reproduction quant à la démocratie locale et la souveraineté locale. La souveraineté locale, les maires, ce n'est pas la même chose que le député. Non, pas du tout. Ce n'est pas du tout la même chose. Quant à la souveraineté locale et la démocratie directe, oui. Bien sûr, et la démocratie directe, ça, elle est exercée. On vient de voir un parallèle entre deux... C'est-à-dire un président de la République française, très jeune et qui a 40 ans, face à un citoyen et qui lui parle. Je ne vais pas analyser la technique communicative ou le système médiatique de Macron lui-même. Je vois des actes. Je suis factuel, je vois des faits. Un citoyen face à un président de la République. السيتويو في دي الصحراء بالك ثم غارث نينا قشيش نين يشيش كثان اللي نادي بومرداس الواليني هذا اثغبرون الذي يروحوا يتبنى لا نوالا المينيستر دو ليكونومي برونو لومير يسبهدل ثو سيتويان سي قارث سامي صوردين يشطرنا نكيني ثاكاروس تاكي وزمير غارات يسد خمساري يوغات شي خمس تضرا ديجا افيك ساركوزي افيك le système politique français, c'est-à-dire il y a la légitimité d'abord, il y a le contre-pouvoir. Parce que ces responsables-là, ils ne sont pas périns. Il y a des élections, il y a un processus électoral, il y a une cour des comptes qui contrôle les comptes publics, qui contrôle les ministères, le budget, les politiques publiques françaises. Elle contrôle. L'Algérie, elle n'existe pas. Et le rapport entre le citoyen et le responsable politique, il est rompu. Ce que devraient faire les partis d'opposition dans lesquels, j'avais dit tout à l'heure, ils se remettent en cause. Il ne s'agit pas de morale. C'est la légitimité. Il a قد غنسجلوا justement. يشافرن إلا قد غنسجلوا. شوكا ماشي شوكا c'est des analyses politiques qui le disent. Il y a une espèce de reproduction. 60 ans de gouvernement par la violence, par la violence et surtout l'appropriation de la légitimité, la récupération de la légitimité a contaminé l'opposition politique. Il y a des partis qui te disent on va le changer de l'intérieur. Il se trouve que c'est le régime qui les a changés et les a rendus autant corrompus que le régime lui-même. Absence de contre-pouvoir, absence de contrôle, ça devient le pouvoir absolu. Il est grand, Amzrou, il a prouvé. L'opposition, c'est ce peuple qui le démontre chaque jour. C'est les richesses populaires. Ces richesses populaires, si la colonisation, les richesses populaires vont permettre justement l'éclosion des leaders naturels de cette société. Et c'est de là, justement, que viendra la légitimité. Quant à la construction de l'échec et à sa promotion, elle est propre au système. Faire le procès aujourd'hui de ce qu'il ne faut pas, c'est faire le travail du système. ثنمير السعيد أكنين ثنمير وحبيب مقدم ثنمير جمال بنيوب كن مثي كن وإذا كنت قيمة نيثنا غير ميترا وندنا قيمة لنا تكتنا إن شاء الله.